ଦୋଷ ନଥାଇ ମଣିଷ ହୁଏ ଏଠି ଦୋଷୀ ଓଠ ପିଏ ଆଖି ଲୁହ ପାରେ ନାହିଁ ହସି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଣିଷ ହୁଏ ଏଠି ଦୋଷ धर्म एठी कांदुथाए हसुथाए पाप नहीं कहलो हेन्ता कथा सखिलो नहीं कहलो हेन्ता कथा लोग जानले कहीं बल पे कहू चकाए काएटा लोग जानले कहीं बल पे कहू चकाए काएटा सखिलो नहीं कहलो हेन्ता कथा गाली गाली मना सोनाली मजलाली गाली चिकिनी गाली रे मोई पुलकी गाली चिकिनी गाली रे मोई पुलकी गाली मोर पछे पड़ी अछन केते पिंगाली हौ 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 गजा मोई तो बड़े रसाली हौ 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 गजा मोई तो बड़े रसाली। हेलो गाइज नमस्कार। तो आम आसनु तालपदर नाटना देखी पार्थे झारखंड संस्कृति माणिकपाड़ा धनीबान ब्लॉक होता। तो गला राति हवार थिला नाट तो ही भी थिला ना वर्षा जो नाटा बातिल कर देला आई गला राति आगे नाट है आर इना सब गोटे खोलाखोली चलती। तो बाबा यज्ञ उपलक्षे नाटा करते तो बहुत सुंदर गाँव लोक मैंने भी बहुत मान सम्मान देला मुई भी आसिक 2 दिन गला जगह रही। तो गाँव सागा गोटे फैमिली भाया तार कथबार्ता पूरा रेकर्ड। तो आसन एंता वीडियो सन बन रही थन मैं कलाकार मन के ऑडियंस मन के इंट्रोड्यूस करूँ नाटक केनता लगला और ना गाना नाट करके भल लगला पचार ना चलो वर्षा जो उधर पैन केनता पेंटिंग रूम दीचन से घर पूरा कलाकार मन ठिया अच्छन। तो खूब सुंदर तो टाटा भी कर सैड दुरिया चलो देखे दूसरे। तो तही पर पेंटिंग रूम देते। तो आज्ञा नमस्कार केनता अच्छा भल अच्छे आज्ञा अभी गाना नाट करके भल लगे गाना नाट करके भल लगे भल लगला आज्ञा गोटे दिन 2 दिन है कल तो वर्षा है प्रोग्राम नहीं है ना। हाँ हाँ आज प्रोग्राम सरी कर घर के जिमु आरी तो ये नाटक क्या रोल कर तो राजा रूल कर आज्ञा पछे बयासी आरी तो तुम परिचय टिके दे दिया परिचय ठीक अच्छे आज्ञा। हाँ हाँ मैं हूँ मोर गाँ केन्दुबन हाँ मोर ना नंदकिशोर यादव हाँ है अरे तालपदर नाट ना राजा रोल कर राजा रूल कर आज्ञा। तो तालपदर नाट अनुष्ठान मिस कर केते दिन होचे वर्षे खंडे हवा आज्ञा वर्ष खंडा ठीक अच्छे चली अनुष्ठान चली मैनेजर कॉम्बिनेशन के अंदर से भल चली आज्ञा। हाँ हाँ ठीक है तुम कलाकार जीवन गाड़ी था हाय
তো ফ্রেন্ডস উপরে সব কলাকার উপরে আস দেখিপারে এটা তো সব খোলাখুলি চলছে আমার হিরো দা জানিয়ে নাটার গুরু দাদা নমস্কার ভাল আছ হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা হল 2 দিন গলা গান আছে क्या कहो दादा 2 दिन बेले काली रात्रि तो 12-1टा आड़े का वर्षा ही गला बेसी হ্যাঁ হ্যাঁ वर्षा हला जरूर काल आगे मैंने बहुत रिक्वेस्ट कले जे काल के कर्मा जनता कर भी प्रोग्राम आगे হ্যাঁ হ্যাঁ और रिक्वेस्ट को रखी करी आज प्रोग्राम करबार हला তো আজি নাট করে কেতে ভাল লাগুছে नाट कर हम 100 दिन नाट पाए पड़छु का भल लागबा एका তো গাঁ কেনতা লাগলা দেখ गाँव बढ़िया लागला दर्शक भी ठीक थिले गाँव लोग बाकी दर्शक ऊपर नाट केंद्र लागला से माने कोई বলে খাওয়া পিবার রবা লাই বড়িয়া সুবিধা না আমি বি তার সঙ্গে সঙ্গে আসি 2 দিন রহি গলাই बहुत बढ़िया নিছিঙ্গা আর তোমার মোর গীত প্রদর্শন বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ गीत आज नहीं दादा আমি সে दादा ठीक बॉडी खूब प्रॉब्लम ঠিক আছে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস দেখবার ছিল আমার কিউট হিরোইন যেন কি তালপদর না ବର୍ଷେ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଣମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର हेलो है नमस्कार मी हेचे आपणका प्रिय कलाकार प्रियंका आणि आज आम्ही नाटक करीचे त्या झार काय गाणे काय आता कुसुम कुटीने खूप भल लागला काली एंट्री कला के जनता एंट्री करी के बसला के परातन मारला जी तो कैंसर ही गला तो ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ जी खूप भल लागला ये कालीटा भी जनता का परातन मारला केंता एंट्री कला सब छड़ा जीवा निश्चित भाव रे देखबे बेन क्रिएशन यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे आ ତମର ମନ ସେ ଗାନା ପ୍ରଦର୍ଶନ আমার नाटक के फल जनता पहुंचन सब नाटक भी जनता फल ତମର ମନ ସକିଲୋ ନି କହିବ ହେନ୍ତା କଥା ଗୀତ କହି ଦିଅ फल अच्छा किसा गिरा मन थिले हो किसा गिरा मन थिले खूब भेल की नहीं नहीं कहलो हेंता कथा सखिलो नहीं कहलो हेंता कथा लोग जान ले कहीं बल पे कहू चकाए काएटा लोग जान ले कहीं बल पे कहू चकाए काएटा ये सखिलो नहीं कहलो हेंता कथा सखिलो नहीं कहलो हेंता कथा तो सुंदर एंता तम कलाकार जीवन जारी थे और दर्शक मान एंता एंटरटेनमेंट करो बहुत सुंदर और आगे बढ़ी चलो तब भी आगे बढ़ी चलो तब चैनल बोरवारी सब लोग जन कलाकार माने लुकी लुकी अच्छा जे मन भीतर कला भरी भरी अच्छे से मन के निकल लोग मन लगे देखा देखे चलो धन्यवाद चिस्सा तो फ्रेंड्स चला ये माम भेल किया है वेल की है नहीं आसे कथा बता हाँ हाँ देखी देख बार से दर्शक बंधु जानते हैं हमार स्टार दासी बोले तांगर भी गोटे चेहरा अच्छे भला नो खूब सुंदर तो केंता अच्छो भल আছে তুমি কেন আছো खूब भल और ये तालपदर नार ना मिक्स करके तो बच्चा रोज नहीं प्रोग्राम नहीं करती छी डाका गाइस डाकला के किधर प्रोग्राम बोला ना पार्टी ना पार्टी ना 10টা হয় 10টা হবে 10টা घंटा बना হয় ये अनुष्ठान मिक्स करके तो भला खूब भल लागसी सब लोग भल अच्छा एक्सपेक्टेशन भल लागसी हाँ जानी गाँव के नाट करे केंता लागला भल लागला से 2 दिन नाट कराले 2 दिन नाट करला হয় मान सम्मान केंता मिलला भल लागला नाश्ता पतर खाना पीना सब भल देले हाँ हाँ से खुशी ना गाना सुने दिया हाँ गाना खूब गाना नाच की तो दास नहीं लगा हाँ डायलॉग डायलॉग कोई देना तो जे मुई ओडी सिगट नाचबे जे तमर परिचय टिक नहीं दला जी बना जिसो ना मैं दोस्त वाली बर्गा और ये वर्ष तो प्रोग्राम नहीं करना ठीक है गाना पर गाई दबो गाने कहते भी मना सोनाली मरगाड़ी गाली मना सोनाली मरगाड़ी गाली
চিকিনি গালি রে মই ফুলকি গালি চিকিনি গালি রে মই ফুলকি গালি মোর পাছে পড়িয়াছেন কেতে চিঙ্গালি হৌ 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 গজা মই তো বড়ে রসালি হৌ 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 গজা মই তো বড়ে রসালি আত্মীয় ভাই নমস্কার ধন্যবাদ। তো ফ্রেন্ডস ଦେଖିପାରୁଥିବେ আমার ତାଳପଦା ନାଟକର ପିକଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। नमस्कार आज्ञा ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ନାଟପାଟି ନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? नारपाटी में 4-5 दिन है बहुत बढ़िया अनुष्ठान ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। भल ସବୁ କଳାକାର ମାନ ସମ୍ମାନିତ ଚଲୁଛନ୍। कलाकार मैंने बढ़िया बहुत बढ़िया ହଏ ବେଲେ ମାନିକନି କରି ଚଲୁଛନ୍। सब माने चलु ହଁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 ଦିନ ହେଲା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା କେ ଆସିକରି? गोटे दिन प्रोग्राम टे खराब है नेक्स्ट दिन सक्सेसफुल है ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତେ ଲୋକକେ ଧରି କରି ଯାଉଛନ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କିନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ସୁନ୍ଦର କରି ଆନ सुंदर किना गाड़ी चले किना सुंदर किना ଆନବାଟା बाटा ହଏ ବେଲେ କାଁଟା କି ଗୋଟେ 10-20-30ଟା ଲୋକକେ ଲଦି କରି ନଉଛନ୍ ନାଇଁ ସିକା। ତ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆରୁ ଆଗ୍କେ ନେବେ ଆରୁ धन्यवाद ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମନ୍ ଇ ତାଳପଦା ନାଟକେ ଆଇଛନ୍ 8 ଜଣ କଳାକାର କାନୁ କର ବୋଲସନ୍। ଆମେ ମୋର୍ ସଲା ସେଟା କେନ୍ତା ଭାଇ ଭଲ ତ ଆରୁ ଇ ତାଳପଦା ନାଟକେ ଯେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲନ ଏଟା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ଆଜି ତାକ ନୂଆ କରି ପାର୍ଟି ନେ ମିଶିଲ ଯେ ଗଲା ଦେଖାବା ଭିତରେ କାଣା ସୁବିଧା ରହିଲା କି? नहीं असुविधा नहीं रहना जी टिके हेले भी भल लागला ना ଭଲ ଲାଗଲା ନା। ତ କେନ୍ ପାର୍ଟି ନେ ରହୁଛ ଏବେ? धोनी रहा नहीं केन पार्टी नहीं କେନ୍ ପାର୍ଟି ନେ ରହିବା ଯେ ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନା ଡାକଲେ ଯେ ଆସ। जोचे ହଁ ହଁ ତ ସେ ତମର ହସା ଟିକେ ହସି ଦେଖ ନା। ହଁ बहुत बढ़िया लागला से हंसा टिके ଟିକେ ତମର ହସା ନା ଥାମ ତ ସେ ହସା ସାଙ୍ଗ ଡାୟଲଗ ଟିକେ କହ। ହଁ ଦାସୀ ମାନକେ ଭେଟଲା ବେଲେ ଟିକେ ହସି ଦିକର କଥା ବୋଧେ କହିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? बहुत भल लगती ତ ସେ ହସି ଦିକର କଥା ବୋଧେ କହନ। ହଁ ए भाई ହଉ राशि सॉन्ग मने धोइछ ए टिके हो କହ। पंडा ये डाकि दोजन ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେନ୍କି ତାଳପଦା ନାଟକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ଜାନ୍ମା ଆରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଟ ନେ ଆସିକରି। ତ ଦାଦା ନମସ୍କାର। ତ କେନ୍ତା ଅଛି ପହିଲା କହ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ ହଁ ହଁ ଆରୁ ଯେତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ବେଣିପାଣି ଫାଷ୍ଟ ନମସ୍କାର କରୁଛେ। ତ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା କୁସୁମ ଖୁଟି ହଁ କେସିଙ୍ଗା ପାଖରେ କୁସୁମ ଖୁଟି। ହଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆସିଲୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବାକି ନେକ୍ସଟ ଦିନ କରବାକେ ପଡ଼ଲା ହଁ ହଁ ତ କଲୁ। ଆଉ ଇ ନାଟରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହଁ ଇ ତାଳପଦର ନାଟରେ ନାଟ ନା କାଣା ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ବା କଳି ଯୁଗର ଏ ନୂଆ କାହାଣୀ ଇ ନାଟକେ ଲାଗିଛନ୍ କି? ପ୍ରେମ କିଶୋର ଭଏସା ପ୍ରେମ କିଶୋର ଭାଷା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ ଏଟା? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମନମତ କଣ୍ଠା। ହଁ ହଁ ବୋଲେ ତମ ନିଜ ଗାନା ହଁ ତାଳପଦର ତାଳପଦର ତ ନିଜର ଗାନା ଥେଇକରି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଁ ଯେତେ କଳାକାର ମାନେ ମିଶିକରି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗ୍ସି ହୁଁ ବେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ଯଦି ମନେକର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିବା 10 ଦିନ ପରେ 2-4 ଦିନ ମନେକର ଗେପ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଯେ ନେଇ କହି ହୁଏ ଯେନ୍ତା ଯେ ମାନେ ମାନେ କଳାକାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜୀବନ ବେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଟିକେ ବିଛଡ଼ାଲା ବେଲେ ବିଛଡ଼ଲା ପରା ଲାଗ୍ସି ପ୍ଲସ୍ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ମାନେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଆମେ ବସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହସି ସବୁ ଖୁସି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ହସି ଖୁସି ହେଇକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମଉଛୁ ଫେର ପଇସା ବି କମଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରୁ ନାଇଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛେ ନାଇଁ ସିକେ। ହଇ ହଁ ହଁ ଲୋକ ପ୍ୟାର ବି ମିଲୁଛି ହେନ୍ତା ହଁ ହଁ ତ ଇ ଗାନା ଆସିକରି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ସିକେ। ହଇ ଇ ଗାନା କେତେ ଭଲ ଲାଗଲା? ଏ ଗାନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସଂସ୍କାର କଲେ ହସଲା ଧାପ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଧର୍ମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନି ସେନର
ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣମା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ ମୁଇଁ ଟିକେ ରାତି ଶୁଣୁଥିଲି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦୋଷ ନଥାଇ ମଣିଷ ହୁଏ ଏଠି ଦୋଷୀ ଓଠ ପିଏ ଆଖି ଲୁହ ପାରେ ନାହିଁ ହସି ଦୋଷ ନଥାଇ ମଣିଷ ହୁଏ ଏଠି ଦୋଷୀ ଓଠ ପିଏ ଆଖି ଲୁହ ପାରେ ନାହିଁ ହସି ସତ ପରି ଲାଗେ ଛଳନାର ଶବ୍ଦ ଆପଣାର ଲୋକ ଦିଏ ଯେ ଦରଦ ପାପନ କରିବି ଏଠି ବିନା କାରଣରେ ଜୀବନ କରୁଛି ଅନୁତାପ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ তো ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଗଲା ବି ଅଛି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଇନେ ଆମର ଲେଜେଣ୍ଡ ଯେନ୍କି ଇ ପ୍ରେମ କିଶୋର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରସ କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆରୁ କିଜିସ୍କୋ ବୁଝାସନ୍ ଏମିତି ଜାଗା ଏମିତି ହେବା ବୋଲି କହିସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ବହୁତ ସେମାନେ ବି ନାଟେ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଆରୁ ମାନେ ଏଇଟା କରସନ୍ କାକେ ବି ଏବେ ତକ ବି ଆଜି ଏତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା କାକେ ମାନେ ଏମିତି ରାଗି କରି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ନେଇ ଖାଲି प्यार से से बुझासन बहुत बढ़िया तो इना से टाइटल सॉन्ग टिक सुनमा सिंदूर भाग्यर नेसेश्वर ने सिंदूर बोधे सिंदूर शॉर्ट रे कोई दूटे सिंदूर हजी शिवरात्रि जेंति नहीं शेश्वर ने गोटे नहीं अच्छे क्या धरम आखिर लुह सरुनी ठीक है धर्म एठी कांदू थाए हसु थाए पाप पाप रहे कलम रे किए लेखे गप सुना संसार आउ नहीं कौ जन्म पाप पाई किए से लिखिदेला किए से लिखिदेला विचित्र कहानी हे धर्म धर्म आखिर लुह सरुनी धर्म आखिर लुह सरुनी धर्म आखिर लुह सरुनी धर्म आखिर लुह सरुनी तो बहुत सुंदर गाना बहुत बढ़िया लगा मैं तो सदाबेल सुनसी गाना वाला नो और गोटे सम्बलपुरी गीत गोटे सुनमा आम तो दुईटा गीत पैथेटिक गीत सुन वाला नो सम्बलपुरी गीत गोटे सुनमा सम्बलपुरी केन सिंगर भल लगसी हाँ काके मानता तुम आइडल ठीक ठीक है सम्बलपुरी गाना बोधे सुनमा और भिडियोटा कि कमा जानकी दुर्दांत खलनायक आगे नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ जय कलाकार जय कलाकार प्रभु आपण केमती अछन आज्ञा खूब सुंदर आज्ञा तो आपन परिचय टे दे दिया मोर परिचय कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट जपटना ब्लॉक मोर घर है बेहरलसी आउ एटा 2 वर्ष चली से वर्तमान प्रथम रु मुई खलनायक भूमिका रे तालपदर नाटक रे अच्छी हाँ हाँ नाटटा लिखी अलाजोर धर्मगढ़ ब्लॉक प्रेमलाल भैंसाल प्रोड्यूस के करिछ हमर करिसंती हमर ये
କାହାର ନା ମନ୍ମଥ କଣ୍ଠା ହଁ ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ହଁ ଗୋଡ଼ଭଞ୍ଜା ତାଙ୍କର ନାଟଟା ଚାଲିଛି ତାଲପଦର ରେଭନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ହେଲା ତାଙ୍କର ତାଲପଦର ହଁ ହଁ ହଇ তো ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ହେଲା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ଅଛ? ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ତ ବୋଲ ତ ଥିଲି ପିପଲଗୁଡ଼ାରେ ଥିଲି ହୁଁ 4-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହୁଁ ତ ସେନୁ ବି ମନ୍ମଥ ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ନେଉଥିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ଆର୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ଅଛୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଛେ ହୁଁ ହୁଁ তো ଏତିକି ବର୍ଷ ରହୁଛ କେତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାନେଜର ଆଡ଼ୁ? ମ୍ୟାନେଜର ଆଡ଼ୁ ମିଲୁଛେ ହଁ ଆଉ ଯେନେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମିଲୁଛେ ହଁ ହଁ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଆମକେ କଳାକାରମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେସନ୍? ଦର୍ଶନ କି ହଁ। ମାନସନ୍? ଯେତେ ଇ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ କି ପେଣ୍ଡାଲ ସାଇଡରେ ବସିଥିସନ୍ ହଁ। ସେ ଲୋକ ମାନେ ବେଶୀ କରି ଇଏ କରସନ୍ ହଁ। କରବା ଲାଗି ହଁ ହଁ ହଇ ଆରୁ କାନ୍ଦି ବି ଦେସନ୍ ହଁ ହଁ ପୁରୁଷନ୍ ବି ନାଇଁ ହଁ ଲୋକ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ହୁଲେ କେନ୍ତା ଲାଗତା ଆମକୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମତେ ନି କରବା ସେଟା ମୋର କଲାକେ ନି କର ଗୋଟେ ତମର ଅଭିନୟ କରା ଯେ ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକେ ନି করে ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାଷାଟା ମତେ ଗାଲି କରସନ୍ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ଟିକେ ଡରାଇ ଦେଖ କେନ୍ତା କରି ଡରା ଆସ ଦେଖମା ହାଁ ଇ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷାସ ନା ଗୋଟେ ଭୂତ ନା କାଣା ପ୍ରେତ ଆସିକରି ଆମର ଦେହରେ ମୋର ମାଡ଼ି ବସଲା ମାଡ଼ି ବସଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାସନ୍ ଆଉ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦା ପକାସନ୍ ଆର୍ ଯିଏ ଯଦି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ଅଛେ ବେଲେ ଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇ ଯିବା ସେମିତି ବି ଅଛେ ତ ଏନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କଳାକାରୀ ଜୀବନଟା ବି ଜାରି ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର ତ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଡାୟଲଗ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶୁଣ ଆମର ଝାର କୁସୁମ ଖୁଟିରେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ କାମ ନାଟକଟା ଶେଷ କରିକି ଆମେ ପଳେଇବା କଥା ତ ନାଟ ଚାଲବା ଭିତରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାଟା ଆସିଗଲା 2 ବଜା ଟାଇମ୍ରେ ଅଦୁନିଆ ଝଡ଼ ହଁ 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 ଆସି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ବହୁତ ବେଗରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜର ଚାନ୍ଦୁଆ ଫାନ୍ଦୁଆ ଏଇଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ମାନେ ଚିରି ଫାରି ହେଇକରି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ତ ହିରୋଇନ୍ ବି ଦୌଡ଼ି ନଥିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନୁ ହଏ ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟାଟା ଦେଇଥିଲା ଆରୁ ଆମ ନାଟ ଜଗ ତାଙ୍କର ସିନ୍ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯାଇକରି ସେ ହିରୋଇନ୍ କିଛି ଆଣିଲା ହଁ 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 ଉଡ଼ି ନଥିଲା ହିରୋଇନ୍ ଯେନ୍ତା ଷ୍ଟେଜରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଯେନ୍ତା ଇଏ ହେବା ଭିତରେ ତ ଇଆଡ଼ରୁ ପବନ ମାଡ଼ି ହେଲା ତ ସିଧା ଷ୍ଟେଜରୁ ବାହାରକୁ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଧରିକରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା ହିରୋଇନ୍ କେ ଉଡ଼େଇ ନଥିଲା ହଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହିରୋଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଡାୟଲଗ ଗୋଟେ ଆଜି ଶୁଣମା ଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆମକୁ ଯେନ୍ ସେବା କରିଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଗାଁର ଲୋକକୁ ଆରୁ ଏନ୍ତା ତାର କମେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନି ସେ ହଇ ଆରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଡାୟଲଗ କରି ଶୁଣା ତମର ମୋର अकाल मृत्यु वो मोरे जो काम करे चंडाल का कल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ତମ କଳାକାର ଜୀବନଟା ଜାରି ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏନ୍ତା ଅତି କିଛି ନି କହେ ନା ଆଜ୍ଞା ଟଣ ମୁଡ଼ ଶୁଖିଆ ଗୀତ ଗାଇବାକେ ଟିକେ ନି ହେଇପାରେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାନାର ଯେ ଲେବୁଲରେ ଯିବା କଥା ସେଟା ଆରୁ ନି ହେଇପାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲୁଥିବୁ ଯେମିତି ଇ ତାଲପଦ ନାଟକର ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତ କେନ୍ତା ଅଛ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଯାଇଛ ଏଇ 2 ଦିନ ବେଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ଲାଗି ଏକା 2 ଦିନ ରହିବାର ପଡ଼ିଲା ହଁ ହଁ ଅଧା ହେଇଥିଲା ନା ଆରି ତ ସରିଗଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ଆରି ହଁ ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସବୁ ହଁ ଯେ ଆମେ ଦେଖବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆରି ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ବା ବେଲାକେ ରହିଲୁ ଆରି ହଁ ତ କେତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଗାଁଟା ଗାଁ ଠିକ୍ ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଲାଗଲା ଠିକ୍ ଲାଗଲା ଗାଁ ତ ଲୋକ ଇ ଆକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ଏ ବର୍ଷ ଏବେ ତ ଜଣା ପଡ଼ବାର ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ହଁ 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 ତମେ ତ ବର୍ଷେ ଖେଲା ନା ହଁ ମୋର ବି ତାଲପଦରେ ରୁଲକ ବାଟା ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହଁ
କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ମ୍ୟାନେଜର ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ঠিক ଅଛି আমার ম্যানেজর তো আমার লাগি ঠিকই বলম আর তাকে ঠিক আছে বলে তো নাট চালিছি আরে ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛ ସେଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ତମ କଳାକାର ଜୀବନଟା ଜାରି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା আর আগে বড়ি চালা আর তালপদার না কেন্দা করে আগে বড়বা ଆଜ୍ଞା বলি টিকে জারি রাখুন ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার